Salam alaikum. بالنسبة للفيديو بريسيدون درنا فيه البروبريتي ديال لوا دو كومبوزيسيون انترن بالضبط درنا لا سوسياتيفيتي اي لا كوميتاتيفيتي كوم ان رابيل. دونك الا خدينا واحد جي ولا واحد الا خدينا مينو ديال لوا ايطوال ماغما دونك هاد ماغما هادي شنو هي الديفينيسيون ديال ماغما؟ هي واحد لونسومبل ميني دو لوا دو كومبوزيسيون انترن. هاد الايطوال هذا ما هو الا لوا دو كومبوزيسيون انترن، سيتادير que pour tout x y appartienne à E, alors x étoile y appartiennent à E. Loi de composition interne. La définition, il y a une application définie sur E, croix E, à valeur dans O, associe chaque couple xy par x étoile y avec x étoile y appartiennent à E. Donc, la définition vient les propriétés de la définition de l'associativité et la commutativité. L'associativité, pour tout x y Z appartient à quoi? Appartient à l'ensemble sur lequel on travaille. X étoile Y étoile Z entre parenthèses égale à X étoile entre parenthèses Y ici étoile Z. وبالنسبة la commutativité خدينا les exemples هنا درناهم في الفيديو اللي قبل. وبالنسبة la commutativité قلنا بأن pour tout x y appartient à E إلا كان هنا x étoile y égale à y étoile x dans ce cas كنقولوا بأن étoile est commutative. مزيان. دونك بالنسبه للاسوسياتيفيتي عطينا لي زيكزامبل، قلنا كاين لا سوم كاين برودوي سور ار. وقلنا بالنسبه لي ماتريس قلنا لا كوميتاتيفيتي بالنسبه لي ماتريس بور لا سوم il est vrai mais pour le produit راه ماشي فري. خدينا واحد اكزامبل كونتر اكزامبل، خدينا دو ماتريس ودرنا البرودوي ديالهم عطانا ريزولتا، وفاش درنا لا كوميتاتيفيتي ديال دو زيليمون عطانا اوتر ريزولتا ديفيرون دو بروميي. دونك c'est-à-dire que le produit sur l'ensemble ديال لي ماتريس n'est pas commutatif. وخدينا un autre exemple بالنسبه لا كومبوزي ديال دو فونكسيون f et g. وقلنا بالنسبه للانسومبل ديال لي فونكسيون f se définit sur R à valeur dans R muni de loi de composition interne اللي هو la composé ديال دو فونكسيون. قلنا بان هاد لا كومبوزي راه ماشي كوميتاتيف، وخدينا اكزامبل وعطينا بان كونتر اكزامبل بالنسبه لا كوميتاتيفيتي ديال كومبوزي ديال دو فونكسيون. متفقين؟ aujourd'hui غنديروا لا ديفينيسيون ديال élément neutre. دونك من بعد غنديروا لا ديفينيسيون ديال لي زيليمون سيميتريزابل. بالنسبه لا ديفينيسيون ديال élément neutre toujours on travaille sur un magma. دونك غناخذوا واحد لونسومبل E ولا ناخذوا واحد E soit E muni d'une loi étoile un magma. C'est-à-dire quoi هذه كتعني بان ايش؟ كتعني بان E un ensemble muni d'une loi étoile, c'est-à-dire que étoile une application définie de E croix E à valeur dans E associée chaque couple xy par x étoile y. Donc il y a la définition, il y a magma, c'est-à-dire que étoile loi de composition interne définie sur E. Après, donc on dit que étoile admet quoi? Admet un élément neutre E si et seulement si un élément neutre E si et seulement si il existe E là, donc c'est-à-dire il existe E appartient à l'ensemble de travail sur lequel on travaille. Il y a E tel que pour tout x appartient à l'ensemble de E, x étoile E est égal à x. Et en plus que ça, x ما هو إلا E étoile x. يعني غتمشي تفيريفي بأن x étoile E égale à x وغتفيريفي بأن E étoile x égale à x. C'est-à-dire que x étoile E égale à E étoile x égale à x. هذا بالنسبة لا ديفينيسيون. دونك لي زيكزامبل إلا لاحظنا بأن sur l'ensemble des réels R ou bien complexe C muni de loi plus. خذوا maintenant exemple R. Donc خذ R muni magma, un magma R. خذ مثلا 1 plus 0 à quoi est égal à 1 et 2 plus 0 est égal à 2. Donc اش كنلاحظوا بالنسبه لهاد لا سوم هذا او بيان هاد لوا دو كومبوزيسيون انترن بلس سور لونسومبل R. R مي ادمي ان élément neutre. شكون هو élément neutre ديالو؟ هو 0. et de même pour l'ensemble des nombres complexes c'est muni de loi plus تا هو l'élément neutre ديالو غيكون 0. mais par contre بالنسبه للبرودوي non. Donc il a خدينا R comme un ensemble
toujours on travaille sur R et C. Il a R, mais je vois l'élément neutre ديالها R menu de produit comme loi de composition interne. L'élément neutre ديالها غيكون هو 1. علاش؟ لأن pour tout x appartient à R, راه x fois 1 fois 1 est égal à x. Et de même 1 fois x est égal à x. Donc بالنسبة ل R, بالنسبة ل C, شنو هو le nombre complexe ديالو bien شنو هو l'élément neutre C toujours est égal à 1. شكون هو 1 appartient à C. C'est-à-dire que 1 s'écrit sur la forme de 1 plus 0 fois i. C'est un nombre complexe, la partie réelle plus la partie imaginaire fois i. D'accord? Et dans le بالنسبة l'élément neutre plus هو 1 بالنسبة ل plus هو 0 وبالنسبة للبرودوي غيكون هو 1 وفي R وفي C l'élément donc في la somme toujours غيكون هو 0 وفي البرودوي غيكون هو l'élément neutre ديالو غيكون هو 0 donc هو 1 donc بالنسبة للانسومبل ديال لي فونكسيون غناخدو عاوتاني اكزومبل بالنسبة للانسومبل ديال لي فونكسيون نشوفو شكون هو l'élément neutre ديالها donc إلا خدينا par exemple f défini sur R à valeur dans R, dans l'ensemble des fonctions définies comme un ensemble de départ R, à valeur dans l'ensemble des arrivées mais il y a R, ou comme loi de composition, ou comme loi de composition interne plus, ou qui commence à admettre l'élément neutre, bien sûr admettre l'élément neutre, c'est la fonction constante nulle. Et il y a f, une application associée chaque x, 0. La fonction est la fonction constante nulle, c'est-à-dire que pour toute g appartient à quoi? Appartient à f, r, alors f plus g, il y a 0 plus g qui est égal à g. C'est-à-dire que g ou la f, les هو 0, et c'est l'élément neutre بالنسبة للensemble هذا. D'accord? هذا بالنسبة للensemble des fonctions. Attends les exemples أخرين. خذ par exemple l'ensemble de parties de E. L'ensemble de parties de E. Donc l'ensemble de parties de E on définit via deux lois. Première loi récompense هو l'intersection et deuxième loi récompense هو la réunion. Donc P de E, la réunion. Donc il a bien l'intersection ici, il y a la loi de composition interne définie sur l'ensemble de parties de E. Et de même la réunion, c'est la loi de composition interne définie sur l'ensemble de parties de E. La question est est l'ensemble ou bien un magma admis un élément neutre, bien sûr admis un élément neutre. Je connais l'intersection, هو E. Pourquoi? Parce que pour toute A, pour toute A appartient à quoi? À l'ensemble de parties de E. Quoi? On a A inter comme loi de composition interne inter E. À quoi est égal à l'ensemble? Est toujours est égal à A. Et de même, E inter A est égal à A. Donc, بالنسبة la réunion, donc je n'ai bien l'élément neutre qui existe, je connais l'ensemble tout entier, lié à E. بالنسبة la réunion, je connais l'élément neutre ديالها. بالنسبة la réunion, يكون l'ensemble vide. علاش؟ لأن pour toute A appartient à l'ensemble de parties de E. A union l'ensemble vide est égal à A. A union vide est toujours égal à A, c'est-à-dire que le vide est l'élément neutre بالنسبة la réunion. Donc l'ensemble des parties de E muni de loi de composition interne ou l'intersection admis un élément neutre, ce qu'on a هو l'ensemble ديالنا sur laquelle on travaille les E. L'ensemble de parties de E muni de l'union admis un élément neutre, ce qu'on a هو E. Donc de même بالنسبة l'ensemble des matrices d'ordre 2 ou bien d'ordre 3 ou d'ordre 4 هذا ما يوريك des carrés. بعد ما بأن خدينا l'ensemble des matrices d'ordre 2 à coefficient dans R admis un élément neutre. شكون هو l'élément neutre ديالها؟ E هو l'identité de. علاش l'identité de اللي هي واحد la matrice qui contient sur les diagonales 1 0 0. هذا هو l'élément neutre في la matrice. C'est-à-dire بالنسبة l'ensemble des matrices d'ordre 3 un coefficient dans R toujours هي admis un élément neutre شكون هو dans R غيكون هو E toujours ولكن غيكون E3 اللي هي la matrice فيها غير les diagonales فيها 1 في la diagonale والمباقي غيكون غير زيروات. متفقين؟ Donc يعني de manière générale بالنسبة لune matrice d'ordre n à coefficient dans R admis un élément neutre E شكون هو هي une matrice qui contient des 1 sur le diagonale et des 0 sur la matrice supérieure et inférieure 0. تقريبا هذا بالنسبة l'élément neutre بالنسبة لune matrice d'ordre n يعني n'importe quoi n égale à 1 2 3 4 jusqu'à n ديك الساعة كيقول بأن l'élément neutre ديالها غيكون هو 1 وهذه كنوطيوها هي ان.
هذا كنعطيوه اي ان متفقين. دونك غناخدو واحد اكزومبل بيان بريسيزي باش نفهموا هاد الاليمون. غناخدو انصومبل او. شكون هو او اكزومبل؟ غناخدو او لونسومبل ديالنا اللي هي زد لونسومبل دي نومبر ريلاتيف. غناخدو واحد لا لوا دو كومبوزيسيون انترن étoile définie sur z croix z à valeur dans z associer chaque x y par quoi par x étoile y qui est égal à x par exemple plus y moins 3. La question est est-ce que z ou bien e un magma muni de loi de composition interne étoile admet un élément neutre? Admet un élément neutre. Donc pour démontrer la question à dire, soit E appartient à E, toujours, soit E appartient à E, et pour toute, là on a deux, soit E appartient à E, et pour tout x appartient à E, x étoile E, il y a par exemple x étoile E, on a y E, à chaque fois il y a x plus E moins 3, qui est égal par définition répond à x, pour que E soit un nombre, un élément neutre بالنسبة l'étoile, il suffit que x étoile E تكون égal à x, يعني هذا الريزلت كامل تكون égal à x. Donc شنو غنقولوا؟ Donc par définition نحن بأن si x est différent de 0, donc je peux simplifier par x ici, غتبقى لي E égal à 3. دقيق؟ دابا la question ديالي إلا كان x égal à 0 شنو غيوقع؟ Pour x égale à 0, donc si x égale à 0, dans ce cas, on a bien 0 étoile E qui est égal à quoi? Est égal à 0 plus E moins 3 égale à 0. On a x de la valeur égale à 0. Les E toujours égal à 3. Donc dans les deux cas, on a l'élément neutre qui est là, هو 3. D'après, هذا l'exemple bien précisé. L'élément neutre. D'abord, on dit les remarques très importantes. Alors, l'élément neutre, il a dit par exemple l'ensemble S. L'ensemble S inclus dans E. Avec l'étoile, ou bien loi d'Yelna, soit S inclus dans E. Avec bien sûr, avec E, étoile, un magma admet un élément neutre. Admet un élément neutre, qui est E. D'après, donc il a dit S inclus dans E, avec E étoile, un magma admet un élément neutre E, et S, et S, il y a une partie stable pour la loi étoile. Et S, une partie, la partie stable, dans la première vidéo. Donc S, une partie stable pour étoile. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour tout x, y appartient à E, pour tout x, y appartient à E, pour tout x, y appartient à S, alors x étoile, y appartient à S. C'est la définition de la stabilité de la loi. Donc, il y a l'ensemble S pour la loi étoile. Donc, la question est il a qu'un E ou élément neutre E étoile. واش هادشي كيعني بأن E élément neutre pour S muni du étoile. دابا خدينا واحد E étoile admis un élément de neutre هو E وخدينا واحد une partie sur سميناها S. هاد البارتي راه bien sûr une partie stable pour la loi étoile. قلت لكم واش هاد E هذا اللي لقينا في élément neutre بالنسبة ل E بالنسبة لبرونت E واش غيبقى l'élément neutre بالنسبة ل S étoile؟ Non, la réponse هي non, impossible. علاش؟ لأن ماشي toujours vrai. Donc باش يكون vrai خاص la condition شنو هو؟ خاص يكون E élément neutre pour S étoile à condition que quoi? À condition que E appartienne à S. يعني هاد l'élément neutre اللي لقينا من départ سيكون appartient à S. ناخذ contre exemple, considérons par exemple E واحد l'ensemble شكون هي E ديالنا؟ ensemble هي Z sur 6Z. هذه هي الكلاس d'équivalence بالترديد 6. دونك إلا خدينا هاد l'ensemble هذا شنو هي par définition؟ هذه هي 0 بار 1 بار 2 بار
3 barres, 4 barres et 5 barres, jusqu'à 5 bien sûr. Donc, au soit, bien sûr, je vais l'élément neutre là, et là, je vais l'élément neutre là, avec au moins 1. Donc, avec un bar, élément neutre, pourquoi? Pour E. D'abord, soit S. Soit S est égal à, par exemple, 0 bar, 2 bars et 4 bars. Donc, هذا un saut ensemble. Là, on a 0 bar et 2 bars et 4 bars. Là, il y a un ensemble كبير اللي هي E. Donc, la question ديالي شنو هي؟ واش هذا élément neutre 1 bar هو واش هو élément neutre بالنسبة ل S؟ Bien sûr, واش هو بدا une partie. واش هاد S une partie stable pour la loi étoile. شكون هو étoile عندنا؟ étoile عندنا يكون هو البرودوي. Donc, un élément neutre pour E, pour le produit, pour E muni de loi produit. D'abord, il a شكون هو واش est un bar est un élément neutre بالنسبة ل S muni de quoi? Muni de loi de produit. واش غيبقى élément neutre هنا؟ علاش؟ لأن أصلا ان بار ما كاينش في الانسومبل ديالنا اس. باش تقول لي ان بار ايطوال او بيان برودوي اكس افيك اكس ابارتيان اس، ما عندكش الحق. علاش؟ لان هاد ان بار ما ابارتيان با اس. دونك باش يكون هاد ايطوال ستابل بور لانسومبل ديالنا اس، خاص تو لي زيليمون اللي هنا الا درنا ليهم ايطوال يكون غيس دون اس. إذا واش هاد لا بروبريتي اللي قلنا فغي؟ نو ماشي فغي. دونك خاص لا كونديسيون شنو هو او ابارتيان اس. دابا واش ممكن تقول لي شنو هو إليمون نوتر؟ بالحق شنو هو إليمون نوتر هنا؟ إليمون نوتر هنا غيكون هو 4. علاش؟ لأن لاحظ معايا بأن 0 بار فوا 4 بار، 0 بار فوا 4 بار غيكون إيكال كوا؟ غيكون هو 0 فوا 4 تو بار اللي هي 0 بار. دونك ها هو 4 بار. لاحظ معايا بأن 0 بار ou bien 1 bar, 2 bars fois 4 bars. À quoi est égal? Est égal à 2 fois 4, 2 bars, il y a 8 bars. Ou je n'ai 8 bars sur Z, sur si Z, il y a 2 bars. Ou appartient à S. Donc, je n'ai pas donc 0 bar fois 2 bars, 0 bar, donc 0 bar fois 2 bars. Donc, il y a 0 fois 2 2 bars, il y a 0 bar. Donc, appartient à S. Et donc, je connais l'élément neutre في هذه الحالة غيكون هو 4. Donc, S admet un élément neutre هو 4. وهذا E admet un élément neutre هو 1 bar. و 1 bar est différent de 4 bars. Donc, la condition باش يكون هذا S admet un élément neutre و élément neutre ديال E خاص داك élément neutre يكون dans S. متفقين؟ مزيان. هذا بالنسبة للبروميير رومارك. بالنسبة للدوزيام رومارك غناخدو بالنسبة à la deuxième remarque. Donc, بالنسبة la deuxième remarque, شنو غنقول؟ خذوا إلا خدينا si étoile est commutative, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x étoile y égale à y étoile x pour tout x y appartient à E. Donc لاحظ معايا بالنسبة la définition ديال l'élément neutre اش غنعطيوه؟ غنعطيوه بأن x étoile E égale à E étoile x. واش هذا الديفينيسيون توجور فغي؟ علاش؟ لان الا سيبوزينا بان ايطوال كوميتاتيف يعني ما كايناش نديمونطري هاد لي دو كاملين. علاش؟ لان هادي شنو هي باغ ديفينيسيون؟ هادي قال هادي لا حيدنا عارف ما غتولي هادي خاصك ديمونطري ليها جوج حوايج. شكون هما؟ ان اكس ايطوال او ايت ايكال ا اكس اي ماشي او اي ايطوال اكس ايكال ا اكس. يعني هاد لا كونديسيون الا ما كانش عندك لا كوميتاتيفيتي ديال لا لوا راه ما عندكش الحق تستعمل غير وحده. دونك لي دو خاص ديمونطريهم ميم طون. دونك الا كان عندك ايطوالي كوميتاتيف يعني هذا هو هذا، يعني استعمل ديمونطري غير وحده فيهم. الا كانت هذه صحيحه دونك ايطوالي كوميتاتيف، الا كانت هذه صحيحه راه ايطوالي كوميتاتيف. متفقين؟ ولا غادي لي مونوت كنهضر على لي زيليمون نوتر. دونك الا كانت هذه الا لقيت لي او بالنسبه لهاد لا بروبريتي دونك ايطوال يعني لي مونوت، خويا لقيتيها هنا
دونك او بيان ايطوال ادمي ان اليمون نوتر متفقين. دونك بالنسبه للكوميتاتيفيتي ما كايناش نديمونطريهم بجوج، يكفي غير وحده نستعملوها راه حنا لقينا اليمون نوتر. لا دوزيام هذه لا دوزيام غومارك. بالنسبه لا تخوازيام غومارك غناخدو الا كان سي دونك سي étoile admet un élément neutre, admet un élément neutre, donc elle est unique. Donc est unique. Est unique. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il a qu'un had magma hadi admet un élément neutre, donc le E اللي غتلقى راه يكون unique ما كاينش جوج. دابا باش نديمونطريو هاد البروبريتي هادي غنسيبوزي بان الريتوار غنسيبوزي مثلا on suppose quoi? On suppose que E étoile admet deux éléments neutres. Admet deux éléments neutres. Admet deux éléments neutres. E1 et E2. Est-ce qu'il y a par définition un accord pour tout x appartient à E? Alors E1 étoile x égale à x étoile E1 égale à x. Ça donne E1. Et pour tout x appartient à E, E2 étoile x égale à x étoile E2 égale à x. Bien. La propriété toujours vraie pour tout x. Et comme E1 et E2 ce sont des éléments neutres de E3, donc E1 et E2 ce sont des éléments de E. وإلا كانوا des éléments de E وبور tout x يعني هاد x هذا ممكن نشونجيو ونديرو فيه E1 ولا ندير فيه E2 ولا n'importe quel élément c'est qu'on appartient à E. يعني هاد la propriété il est vrai pour tout x donc il est vrai pour E1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que E1 ولا étoile E2 égale à E2. باش عوض x هنا عوضو ب E2. E1 étoile E2 يكون égal à E2. Et de même هنا غنعوض E1 غيكون E2 étoile E1 égal à quoi? E2 étoile E1 غيكون égal à E2 غنعوضو هنا قلنا E1. Donc E2 est égal à E1 est égal à E1 étoile E2 est égal à E2. باش عوضت هنا x égal à E1 عوض x ب E1 عوضت لا فالور x ب E1 دونك يعطيني هنا E1. لاحظوا معايا بأن E1 étoile E2 égal à E1. E1 étoile E2 est égal à E2. Donc les deux sont égaux. Et comme E1 étoile E2 égal à E1 est égal à E2 et E1 étoile E2 est égal à E1, donc cela implique que E2 égale à E1. يعني إذا الشيء سيبوزي راه ماشي فري. علاش؟ لأنني سيبوزي بأن كاين دوز إليمون شكون هما E1 et E2 appartiennent à E ولقيت بأن هاد لي دوز إليمون sont égaux. يعني dans tous les cas إلا كان E étoile admet un élément neutre داك élément neutre غيكون unique, c'est-à-dire que on dit que le magma admet un élément neutre si seulement si il existe unique. E appartient à quoi? Appartient à E, tel que pour tout x appartenant à l'ensemble sur lequel on travaille, x étoile E égale à x et E étoile x est égal à x. C'est la définition de l'élément neutre بالنسبة إلى كان هاد الإطوال كوميتاتيف يعني يكفي نديمونطريو هادي ولا نديمونطريو هادي. تفقين الفيديو اللي جاي إن شاء الله غنديرو فيه لو سيميتري دونك لا ديفينيسيون ديال ان élément admet un symétrique. تفقين نعم.